नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुर्शिदाबाद के नौदा में एक ईंट भट्ठे पर बम विस्फोट, लाल तौलिए और लॉलीपॉप में लिपटे धमकी भरे पत्र मिले। गंगाधारी जैसी घटना इस बार भी नवादा थाना क्षेत्र के रायपुर ग्राम पंचायत के रायपुर गांव स्थित ईंट भट्ठे पर दोहराई गई। अपराधियों ने धमकी भरा पत्र भेजा। रविवार को रात 9:30 बजे के आसपास कोई है, उन्होंने कथित तौर पर ईंट भट्ठे के पश्चिमी छोर पर एक लाल तौलिया से बंधी टोकरी में लॉलीपॉप और एक धमकी भरा पत्र छोड़ा था। आरोप है कि जाते समय बम विस्फोट हुआ। बम विस्फोट की आवाज सुनकर ग्रामीण और ईंट भट्ठा मालिक घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की सूचना नवादा थाने को दी गई। सूचना मिलने पर नवादा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने अपराधियों द्वारा छोड़ी गई बंदूक बरामद कर ली है। नवादा पुलिस स्टेशन ने इस घटना के पीछे कौन और क्या कारण है, इसकी पूरी जांच शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर इलाके में व्यापक तनाव है। आज के आनुमानिक 9:30 समय रायपुर ग्रामेर रायपुर पंचायतेर रायपुर ग्राम एखाने तारा ब्रिक फिल्ड्स नामे आमादेर एक इट भाटा आछे। इट भाटार माने गोला जेखाने माने आगुन जेखाने तैरि हय इट पड़े जेखाने सेखाने गोलार गाये एक बम मेरेছে। तो आमी अफिसेই बसছিলাম, अफिस থেকে বেরিয়ে দেখছি গোটা ভাটা অন্ধকার। এবার মানুষজন তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, ওই পাশে একটা বাড়ি আছে, বাড়ির পিছন দিয়ে কেউ বা কারা বেরিয়ে গেছে। আপনার বোমের কাছে গিয়ে দেখছি ওখানে বোমের সব বারুদ টারুদ পড়ে আছে। একটা নতুন গামছা, ডবল গামছা, একটা গামছা না দুটো গামছা, দুটো গামছাতে বাতাসা আছে 1 কেজি মতো। একটা চিঠি লেখা আছে, চিঠিটা ওই মুড়ি বেঁধে পুটলি করে ওখানে ফেলে দিয়ে আছে। এটাই দেখলাম। কি লেখা আছে বললেন? লেখা আছে, লেখাটা পড়িনি, তবে লেখা আছে দেয়ালে যাবে বাতাসা আর একটা চিঠি রয়েছে, তাই তো? আর ওই আপনার বোম যেটা বাঁধা ছিল সর্বশিক্ষা মিশনের আপনার পেপারে জড়ানো ছিল, ওই বোমের বাঁধ, ওই কাগজ আছে ওখানে পড়ে। বোমটা বাস্ট হয়েছে। বিকট আওয়াজ। কি বোম ছিল ওটা? ওটা সকেট ছিল, বাঁধা দড়ি ছিল, আপনার সুতলি দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল, পড়ে আছে তো পুলিশ নিয়ে। সে বোমটা কিসে আঘাত করেছে? ওটা গোলার গায়ে মেরেছে আপনার। আচ্ছা, তারপর পুলিশ, আমরা থানায় ইনফরমেশন জানাই, থানার পুলিশ এসে আপনার ইনকোয়ারি করে গেল, আর যেগুলো পড়েছিল ওগুলো থানায় নিয়ে গেছে। কি মনে হচ্ছে কারা বা কি কারণে এই ঘটনা ঘটালো? এটা তো কী কারণে ঘটালো সেটা তো আমরা বলতে পারছি না, কাউকে দেখতেও পাইনি, বুঝতে পারিনি। এখন কতটা আতঙ্কে রয়েছেন? আতঙ্ক তো বটেই, কেউ ভাটার উপরে এসে অত্যাচার করবে, আতঙ্ক তো বটেই। আপনারা কতক্ষণ থাকেন ভাটায়? আমি তো থাকি 12টা-1টা অবধি থাকি। যে সময় ঘটনা ঘটলো আপনারা কোথায় ছিলেন তখন? আমি অফিসে বসছিলাম, এই চেয়ারটাই বসছিলাম আমি। যে আপনি শব্দ শুনতে পেলেন? একবারে শব্দ শুনে আমি ভাবছি জেসিবি বাসটা গেছে, ছেলেটা বোধহয় উড়ে গেল চাকাতে, তাই বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে দেখছি মাঠ অন্ধকার। আপনার সিসি ক্যামেরায় কিছু পেলেন না দেখতে? সিসি ক্যামেরা পুলিশ বলে কাল 10:30টার সময় আপনার সিসি ক্যামেরা চেক করবে, তারপরে তার পরবর্তী স্টেপ নেবে। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।